Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons le présent de l'indicatif des verbes usuels du deuxième groupe. Au présent, donc la conjugaison dans la page 84 et 85. Donc on passe à la page 84. Donc le présent de l'indicatif des verbes usuels du deuxième groupe. Donc هنايا في الفرنسية كاين عندنا trois groupes. كاين عندنا les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et troisième groupe. Donc aujourd'hui on va voir comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Farida et Saïd choisissent les jeux de combat. Rachid finit par nous rejoindre. Nous applaudissons les vainqueurs. Donc, je lis les phrases précédentes, je souligne les verbes de chaque phrase. Donc, هنا غادي نسطروا على كل verbe كاين عندنا في هذه الفراز. Donc, عندنا le verbe هو هذا choisissent. بالنسبة لا deuxième phrase c'est fini. وبالنسبة لا troisième applaudissons. Applaudissons, pardon. La deuxième question, je donne leur infinitif et leur groupe. Donc, بالنسبة le verbe الأول choisissent. C'est le verbe choisir. Donc, choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi deuxième groupe? Les verbes qui كيتصرفوا avec avoir اللي كيتصرفوا في la deuxième personne du pluriel, la première personne du pluriel avec ils sont, ce sont des verbes du deuxième groupe. La même chose بالنسبة finir. Fini, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Applaudissant. Ils sont, c'est un verbe du deuxième. Donc, les verbes, ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc, le troisième verbe, c'est applaudir. Applaudir, yani saffaqa. Kadalik, c'est un verbe du deuxième groupe. La question suivante, quelle est la terminaison de ces verbes à la troisième personne du singulier? Donc, la troisième personne du singulier, la terminaison تاعهم هي donc هي ils sont. La troisième personne du singulier. Donc, t. La troisième personne du singulier هي t. La terminaison t. Et à la troisième personne du pluriel, is. Is. Donc, la troisième personne du singulier, يعني فاش كنقولوا la troisième personne du singulier, يعني il, elle. وفاش كنقولوا la troisième personne du pluriel, يعني il avec s ou elle avec s. Donc, هذا هو المقصود. Donc, هنايا on passe à je retiens. Les verbes finir, choisir, applaudir sont des verbes du deuxième groupe conjugués au présent de l'indicatif. Donc, هنايا ما الذي يميز لي فيرب دي دوزيام جروب؟ علاش دابا حنا عندنا واحد البروبليم؟ شنو هو ان كاين دي فيرب اللي كيتسالاو باي ار ولكن ما كيتسميوش دوزيام جروب. علاش؟ لان في التصريف نتاعهم ما كيعطيوناش هاد ايسون ايسي اس. يعني انت الا بغيتي تعرف واحد لو فيرب اسكو سي ان فيرب دو دوزيام جروب او بيان تروازيام جروب، اولا نشوف واش عنده اي ار كيتسالى باي ار مزيان، ولكن مازال ما ساليناش. حتى كنشوفوا avec nous ولا avec vous ولا avec il troisième personne du pluriel واش عندنا داك لا terminaison is، هاد is deux s عاد كنحكموا عليه سي ان فيرب دو دوزيام جروب. سينون ما نقدروش نقولوا. نعطيو ان كونتر اكزامبل. مثلا لو فيرب تونير هذا سي ان فيرب اللي كيتسالى باي ار، ولكن ماشي غادي نجيو نحكموا عليه حيت كيتسالى باي ار سي ان فيرب دو دوزيام جروب. لا، il faut le conjuguer à la troisième personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel ou la première personne du pluriel. وتما غادي تعرف شنو كنقولوا avec nous. كنقولوا nous tenons، ما كنقولوش nous tenissons. لو اننا كنا كنقولوا nous tenissons غادي يكون دوزيام جروب، ولكن بما اننا كنقولوا nous tenons ما عندناش داك لو سون لا terminaison is، c'est-à-dire c'est un verbe du troisième groupe et ce n'est pas un verbe du deuxième groupe malgré il se termine avec er. Donc هذه هي القاعدة اللي خصنا نضبطوها.
Bien sûr. Je manipule et je réfléchis. Je conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif. Donc, هنا choisir. Donc, choisir, شنو غادي نقول؟ غادي نشرفوهم شفويا. حيت ça demande du temps بزاف إلا جينا نصرفوهم غنقولوا je choisis. Je choisis. Ou bien غادي نديروا واحد القضية. Donc, غناخذوا لو radical. Choisis. Donc, je choisis. هنايا غادي نزيدوا s. بالنسبة le deuxième verbe rougit. Rougit. S. Le troisième verbe, la même chose, réussit. Réussit. Le quatrième verbe, grossit. كلهم ce sont des verbes du deuxième groupe. بالنسبة la deuxième personne, شنو نقولوا? La même chose. Donc, choisit, rougit, réussit, rougit. بالنسبة il ou bien elle, عندنا choisit ولكن avec T. Choisit avec T. هنايا عاوتاني rougit avec T. ثم réussit avec T. ثم هنا T. كلهم كيتسالاو بالتي. دونك هذا بالنسبة للسانجولي. بالنسبة للبلوريال نو شنو غادي نقولو choisissant. وهذا هو اللي كيميز لي فيرب دي دوزيام جروب. choisissant. هنايا عاوتاني لا ميم شوز. rougissant, réussissant, grossissant. Vous choisissez. La même chose هنايا. Rougissez, réussissez, grossissez. Avec il à la troisième personne du pluriel ou bien elle غادي نقولوا choisissent. وهو راه ديجا عندنا مصرف donc في la première situation. Choisissent, rougissent, réussissent, grossissent. Donc هادو هما التصريفات نتاع. اذا لي فيرب ديال دوزيام جروب كيتصرفوا بنفس الطريقه. لو بروبليم بالنسبه لهم هو واش حنا غادي نقدروا نعرفوا ان فيرب كي ابارتيان او دوزيام جروب ولا تروزيام جروب. دونك جو كومبليت لو برونون كي كونفيان. دونك هنايا باش غادي نعرف انا شنو غادي يجي هنا غادي نشوف لا تيرمينيزون إسان. دونك شنو غادي يكون هنا لو برونون نو. هنايا عندي إس ENT, c'est-à-dire il ou bien elle, c'est la même chose. عندي هنا T, IT, donc عندي il. عندي هنايا IC, IC, la troisième personne, la deuxième personne, donc هنايا du pluriel vous. On passe à la page suivante. Donc, في هذه la page, je complète le tableau. عندنا هادو ce sont des verbes. واش ce sont des verbes du deuxième groupe ولا لا غادي نشوف. هذا خصنا نصرفوه في لا troisième personne du singulier. شنو هي لا troisième personne du singulier؟ هي il ou bien elle. Deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel vous. La première personne du pluriel هي nous. La deuxième personne du singulier tu. La première personne du singulier je. Donc هكذا خصنا نكونوا كنعرفوا كل personne شكون هي. grandir شنو غادي نقولوا grandi 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 وغادي نزيد تي. لا تيرمينيزون ديال هاد لا بيرسون هي تي. réussir c'est un verbe de deuxième groupe donc réussissant وبالتالي qu'est-ce qu'on va dire réussissez réussi ici هنايا غادي تكون ici هي لا تيرمينيزون. réussissez. Pâlir, pâlir, pâlissant. Donc pas. وهنايا غادي نحطو لا تيرمينيزون اللي هي إسان. applaudir, applaudissant. هنايا ولكن هنا عندي تي applaudi donc غادي ناخدو إس. هنايا salir, salissant donc c'est un verbe donc عندنا كذلك هنا خصنا S ou bien ES. Donc on passe à l'exercice suivant. Je transforme la phrase à la personne demandée. عندنا هنايا سليمة.
سليمة بحال اللي كنقولوا elle finit. ولكن هنايا إلا برديناها nous شنو غنقولوا nous finissons حيت c'est un verbe nous finissons le cours etc. ils choisissent غنردوها الجو جو شنو غنقول il choisit وهنا غنزيد اس بحيث هذه هي لا تيرمينيزون نتاع لو بروميير بيرسون دو سينغولي جو ريوسي غنرجعوها دونك هنا شنو غادي ندير يعني غنبدلو غير لي تيرمينيزون هنا كانت عندي اس حيت كتكون هذه هي لا تيرمينيزون نتاع لو بروميير بيرسون دو سينغولي ولكن تي هي لا تيرمينيزون ديال لا تروازيام بيرسون دو سينغولي جو ميفالو je conjugue au présent les verbes entre parenthèses. Rachida. هذا c'est un verbe du deuxième groupe donc غادي نطبقوا عليه. réussi la terminaison خصها تكون تي بحيث رشيدة بحال elle. il finit كذلك finit بحيث finir c'est un verbe du deuxième groupe. choisit avec T بحيث عندنا elle. ses sœurs l'applaudissent. هنا حيث عندنا هذه c'est la même chose que elle la troisième personne du pluriel applaudissent ENT. Donc on passe à je consolide mes acquis. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Quand mes amis finissent. Donc finissent. La troisième personne du pluriel. Ils choisissent. L'un d'eux واحد يعني هنايا accompli يعني هنا خصنا نعتبرو شخصية واحدة donc accompli un autre saisit avec T. C'est la troisième personne du singulier. Nous finissons. Donc, بالنسبة لهاد les verbes خصنا نضبطو غير la terminaison. Le soleil resplendit avec T. Et sa lumière éblouit avec T. Voilà tout ce qui concerne. Donc هنايا الخلاصة ديال هاد الحصة هادي فاش يكون عندنا un verbe du deuxième groupe شنو عندنا IS, IS, IT, ISON, IC, IS. دونك هاد لا تيرمينيزون هي اللي خصها نضبطوها وهكذا. يعني المشكل هو واش نقدر نكتشف لو فيرب ايت ان فيرب دو دوزيام جروب. الا قدرت نكتشفو دوزيام جروب دونك ça y est c'est très simple de conjuguer un verbe de deuxième groupe au présent.